Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile et surtout rapide. On va faire la recette des sphinx ou la recette des gros beignets, qui sont à la fois très moelleux et surtout croustillants. سلام مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. بالنسبه للبنات تاع الفيسبوك سمحوا لي باسكو وعدتكم ندير لكم التغلف تاع الكاطو تاع كيكه كامله وندير المونتاج تاعها. بصح الله غالب في هذه لا سيمين حكمتني الكورونا، دروك الحمد لله يا ربي. هيا قلت نحط هذا الفيديو باسكو باش راح نهضر فيه بزاف، هو الفيديو تاع السفنج، والمره القادمه ان شاء الله نحطوا الفيديوهات تاع الكيكات. Pour cette recette, vous pouvez la réaliser à la main. Par contre, si vous avez un petit batteur avec des fouilles pareils, je vous conseille d'utiliser le petit batteur, ça va vous faciliter la tâche. Vous pouvez aussi la réaliser à l'aide de votre pétrin ou un robot. Aujourd'hui, je vais utiliser mon robot. بالنسبه للوصفه تاع السفنج تقدروا تخدموها باليد، بصح الا كان عندكم باتور هكذا صغير بهادو لي فوي هادو اليد، هذا اليد ننصحكم تستعملوها، راح تعاونكم بزاف. واللي عندها آلة واحدة أخرى ولا بيتخان تاني تنجم تخدم بها. أنا اليوم راح نخدم بالروبو تاعي. راح نعطيكم المقادير بالجرام وراح نحط لكم في صندوق الوصف إن شاء الله بالكاس شحال تجيكم بالكاس وفي الكاس شحال يرفد. وبالنسبة للخطوات والمراحل راح يكونوا نفس الخطوات اللي راح نديرهم أنا بهذا الروبو تاعي، نتوما تقدروا ديروهم بالباتر ولا باليد. Voilà, on va commencer la recette. Dans le bol de mon robot ou du pétrin, on verse 300 ml d'eau tiède. Je dis bien tiède. هنا في الزلافة ولا في البيتخان ولا الحاجة اللي تخدموا بها ديروا 300 مليلتر تاع ماء. بالنسبة هنايا الماء يكون كتر من الدافي، يكون بين ساخن بزاف وبين دافي. نضيف لها ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. J'ajoute une cuillère à soupe de levure boulangère. C'est l'équivalent de 15 grammes de levure. Une cuillère à café bien bombée de sucre. وعندي ملعقة صغيرة تاع سكر كما كنت تشوفوها عامرة مليح. C'est l'équivalent de 5 grammes. 5 grammes de sel. هنايا نص ملعقة تكون معمرة غاية صغيرة تاع ملح، ولا ديروا ملعقة صغيرة ممسوحة تاع ملح. Une cuillère à soupe de vinaigre blanc. عندكم ملعقة كبيرة تاع خل. هنايا اللي ضعف هادو المقادير راح نخليكم كما قلت لكم في صندوق الوصف ان شاء الله بالكاس، واللي ضعف المقادير دير 2 ملاعق تاع خل. انا درت هنا واحده باسكو المقادير شويه قلال، ونزيد ملعقه كبيره تاع الحطه. Ici j'ai le lait en poudre. J'ai une cuillère à soupe de lait en poudre. Pour cette marque, je l'ai acheté à Leclerc. Ils vendent aussi d'autres marques. Après, pour le lait en poudre, c'est facultatif. هادو المقادير كاع خلطوهم مع بعض بالضراب تاع اليد ولا بالضراب الكهربائي، خلطوهم غايه ومن بعد نزيدوا لهم النواشف ان شاء الله. Maintenant je programme le robot à vitesse 4 pendant 40 secondes pour bien mélanger les ingrédients. Voilà, à cette étape, j'ajoute la farine. Je vais verser dans le bol 400 g de farine. Pour la farine, c'est type 45 que j'ai utilisé pour cette recette. فوالا غير تخلطوا السوائل تاعكم، زيدوا الفرينه هنا راح ندير 400 غرام فرينه. كما قلت لكم قبيله في 300 ملي تاع ماء تجيكم 400 غرام فرينه. وهنايا جاتني 6 حبات كبار تاع السفنج، ولا اللي تصغر الحبه تجيها 8 حبات حتى 9.
المهم كما قلت لكم في بداية الفيديو حنخليكم المقادير تاع بالكاس بالعبار تاع الكاس ان شاء الله في صندوق الوصف. Voilà, maintenant je programme le pétrissage. Je vais faire cette étape 2 fois. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton auto, puis sur le bouton pétrissage. فوالا كي راك تشوفوا غير تزيدوا الفرينه السوائل تاعكم تبقوا تخلطوا، اللي بغات دير بيدها تخدم بيدها، واللي عندها هذاك الباتور الالكتريك اللي وريت لكم قبيله الصغير تخدم بهذوك المدورين تاوعه اليد تاعه، وتخدم حتى ل5 دقائق تقعد باش تجيها مدلوكه مليحه. Voilà, ma pâte elle est prête. Par contre, je vais programmer une deuxième fois le pétrissage. En fait, en tout, je vais faire presque 5 minutes. انا هنايا الروبوت تاعي يخدم غير ب2 دقائق و45 ثانيه. المهم هنا درتها على خطرتين، درت العجين على خطرتين، عجنتها على 2 fois. Voilà le résultat que ça donne après le deuxième pétrissage. Ma pâte elle est bien lisse, bien élastique. Maintenant j'éteins le robot. Maintenant je vais poser ma pâte dans une grande assiette. Je vais mettre quelques gouttes de l'huile. هنايا ديت طبسيل كبير باش بعدا يساعدني في الخدمه، ودرت فيه شويه تاع زيت باش من بعد العجينه تاعي ما تلصقليش، باش كي العجينه تطلع ما تلصقش. Voilà, j'ai dévissé d'abord la lame. Faites attention, la lame elle est bien tranchante, il faut faire attention. Maintenant je vais mettre mes doigts, je vais tremper mes doigts dans l'eau. Là j'ai mis un peu d'eau dans un bol pour décoller ma pâte. Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire attention à la lame. Voilà, cette étape, je vais juste la montrer plus aux personnes qui n'ont pas ni pétrin ni batteur électrique. Si vous voulez réaliser les sponges à la main, voici la méthode du pétrissage. Voilà, il faut tremper en fait vos doigts dans l'eau, puis faire les mêmes gestes. هنايا غير باش نوضح للناس اللي تبغي تخدم غير بيدها، اللي ما عندها لا بيتران لا الباتور هذاك الصغير، يغطسوا يديهم غير في شويه تاع الماء، غير يغطسوها ويقلعوها ويبقوا يضربوها هكذا في العجينه تاعهم. كيما راكم تشوفوا هنا غير ندخل يدي في الماء ونقلعها، ماشي تعمروا يدكم حتى تولي تكثر، هنا غير باش العجينه ما تلصقليش في يدي. Pour éviter que mon film alimentaire ou le film alimentaire colle sur la pâte après, je vais mettre quelques gouttes de l'huile sur la surface de la pâte. Je la couvre avec le film alimentaire, puis je la laisse se reposer pendant 20 minutes, entre 20 à 30 minutes. Moi, pour lever ma pâte, je préchauffe mon four à 50 degrés. Je la laisse se reposer entre 20 à 30 minutes. هنا كما كنتو تشوفوا درت غير شويه زيت على العجينه وراح نغطيها الزيت هكذا باش من بعد ما تلصقلكمش مع الفيلم الغذائي، ونخليها على حسب الجو تاعكم. انا غادي نخليها حتى نص ساعه باش هكذا حتى تطلع لي حتى تدوبلي لي في الحجم تاعها، تضاعف في الحجم. Voilà, après 30 minutes ma pâte elle s'est bien reposée, elle a même doublé de volume. Maintenant je vais commencer à former mes beignets. هنا كيما تشوفوا تنجموا تستعملوا ورق الزبده ولا في سني ديريكتومون ديروا فيه، تحطوا ديريكت في السني تاعكم وديروا له شويه زيت وتبقوا ديروا في السفنج تاعكم تشكلوا فيه. انا هنايا من باش نديغازيها باش نقلع هذيك الخميره اللي فيها كيما تشوفوا ضعفت الحجم، غير هنا غير بشويه دخلت يدي في شويه تاع زيت، ما راحش نضربها نخلطها كاع، كيما تشوفوا نهود غير بشويه ومن بعد نبقى نقطع في العجينه. Voilà, avant de former les beignets, voilà, je vais dégazer d'abord ma pâte. Là, c'est un peu d'huile que j'ai pris, je mets dans un petit bol.
Là, je vais mettre quelques gouttes sur mes doigts. Comme ça, la pâte, elle va pas coller à mes doigts. Et je commence à former mes beignets. Avec ces ingrédients, cette quantité, ça va me faire 6 gros beignets. Après, ici, vous avez le choix. Si vous préférez les petits beignets, vous pouvez former entre 8 à 9 beignets. 9 petits beignets. Là, je vais mettre un peu d'huile sur la surface de mes beignets. En fait, vous faites cette étape si vous avez une grande quantité. Moi, je vais vous montrer quand même. Parce que si ça va, pour la cuisson, ça va y aller vite. Puis, je vais le couvrir avec du cellophane. Le temps de préparer les poêles et chauffer l'huile. انا هنايا غطيتهم باش ما يديروليش هذيك القشره الفوقانيه. ماشي تخليهم يريحوا، ما يريحوش، غطوهم غير الوقت اللي الزيت تاعكم تحمالكم ولا تسخن معاكم. Voilà, j'ai préparé deux poêles. Dans la première poêle, c'est une petite, voilà, j'ai mis l'équivalent d'un centimètre d'huile dans la poêle. Et j'ai la deuxième, j'ai mis beaucoup d'huile. هنا المقله الصغيره درت فيها شويه زيت قد 1 سنتيمتر تاع الزيت هكذا. نبدا نقلي بها قبل فيها هي، ومن بعد تالي نحرك في الزوجه. راح نوري لكم في الزوجه عمرتها بالزيت. Dès que mon beignet commence à avoir une couleur un peu dorée vers les extrémités et un peu au milieu, je le déplace, je le mets dans la deuxième poêle. كيما تشوفوا غير تبدا تولي حمرا شويه من تحت، غير تحمر معكم غير شويه، تشوفوها شدت روحها، تنقلوها وديروها في المقله الكبيره تاع الزيت. هنا المقله الصغيره تكونوا منقصين لها، تكونوا دايرها متوسطه هكذا باش السفنجه تاعكم تنتفخ لكم غايه، تتحمركم غير شويه من التحت. بصح المقله الزوجه تكونوا زيتوا لها، المقله اللي يكون فيها الزيت بزاف زيتوا لها. فوالا غير تحمر معاكم كيما راكم تشوفوا. نبقى نقيس عليها في الزيت حتى طيب لي. Pour la petite poêle, le feu il est moyen, je mets sur un feu moyen. Par contre, pour la grande où j'ai mis beaucoup d'huile, mon feu il est normal. À cette étape, c'est très important d'arroser votre sponge ou votre beignet avec de l'huile chaude. Et regardez, une fois qu'on finit en fait d'arroser le beignet, comment ça va bien gonfler. Alors on a des bulles. Maintenant, je vais le tourner sur la deuxième surface. انا هنايا هذه العجينه التاليه اللي بقات لي، باغي هنا نوري لكم كيفاش كنت باغي ندير على الطريقه تاع القبايل الخفاف وصحاب تاع الجزائريتو. احنا السفنج نتقبو في الوسط، هما ما يتقبوش، ونسيت كيما قلت لكم نسيت درت الثقب في الوسط. المهم اللي بغات ديرها فاصون تاع خفاف، تحط العجينه كيما تكسلها كيما كسلتها وتحطها فوق الزيت. Allez, je continue de la même façon avec les autres beignets. Comme je dis tout à l'heure, on met le beignet dans la petite poêle d'abord. Et une fois qu'il a la couleur dorée sur les côtés et au milieu, on le déplace dans la grande poêle.
Et surtout, n'oubliez pas d'arroser votre beignet avec de l'huile chaude. ودوكا حنكمل بنفس الطريقة مع قاع السفنج اللي بقالي حتى نكمل قاع الكمية. Voilà, c'est la fin de la vidéo. À la base, je voulais pas trop parler. Finalement, j'ai beaucoup parlé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. فوالا هذا هو الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق، واللي مازال مشتركش في القناه نتمنى تشترك في القناه. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.